Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi dari jajaran takmir Masjid An-Nur. Yang pertama, mengundang segenap jamaah Masjid An-Nur, muslimin muslimat, untuk hadir dalam acara harlah Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang akan dilaksanakan pada hari Selasa malam Rabu tanggal 15 Maret 2022 pukul 19.00 atau ba'da sholat isya di Pondok Pesantren Mambaul Ulum dengan penceramah Kiai Haji Marzuki Mustamar dari Malang. Informasi yang kedua, amplop sedekah jariyah dari keluarga Bapak Sucianto atau Bapak Sigit. Kirim doa yang pertama ditujukan kepada almarhumah Ibu Sri Sulastri, yang kedua Bapak Alfan Gunadi, yang ketiga Bapak Olio, Ibu Wakia, Bapak Ahmad Khalil dan Nyai Ahmad Khalil. Mudah-mudahan almarhum-almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang ketiga dari pengurus LKKNU MWCNU Paiton, minta bantuan Fatihah ditujukan kepada almarhumah Ibu Supatmu, almarhumah Ibu Maryam, almarhumah Ibu Haja Siti Marwiyah, almarhum Bapak Mustari, almarhumah Ibu Endang, almarhumah Ibu Fatmawati, dan almarhumah Ibu Nyai Haja Safinah Aziza. Mudah-mudahan seluruh almarhumin mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya syai'unillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bertindak sebagai imam dan khatib pada salat Jumat siang hari ini yaitu Al-Mukarram Kiai Muhammad Al-Fayyad dari Pondok Pesantren Nurul Jadid. Dari kami atas nama takmir Masjid An-Nur mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan semua sedekah jariyah, infak ataupun yang telah diberikan semuanya kepada Masjid An-Nur mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hijjul fuqara'i wa 'idul masakin. Al khutwatani fiha maqama rak'atayn minal fard. Fa idza shahidal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna dukum man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lahu. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil islam wal iman minal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات وانشرهم على معاني الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduka ya Allah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa natubu ilaika wa nastaghfiruka. Wa nas'aluka an tujannibana mawaridadh zalimin wa an taj'alana 'inda sakratil maut wa wahsyatil qabr wa wuqfatil hisab minal aminin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taj'aluna biha wa ahlana minal muslimin al mu'minin syahadatan tadumu bidawamil ayyami wassinin ila an nalqa rabbal alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibina wa habibana Muhammadan sayyidul awwalin wal akhirin wa khatamil anbiya'i wal mursalin alladzi ursila likafatin nasi min rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta wa tahannanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat bagi diri khatib dan kepada segenap jamaah
Untuk bersama-sama mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya bekal di dalam hidup adalah ketakwaan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, dan sesungguhnya bekal yang sebaik-baiknya adalah ketakwaan. Salah satu bentuk ketakwaan yang utama khususnya di zaman ini yaitu adalah berpegang teguh kepada ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh salafun salih, para ulama kita yang terdahulu, yaitu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, sampaikanlah wahai Muhammad kepada segenap umat, jika kalian sungguh-sungguh mencintai kepada Allah, jika kalian mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi ampunan dan maha belas kasihan. Di dalam suatu pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam berkumpul di Haji Wada, yaitu haji terakhir yang dijalani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beberapa bulan kemudian beliau wafat. Beliau memberikan suatu wasiat, suatu pesan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu. Nabi diriwayatkan bersabda, inna syaitana qad ya'isa ay yu'bada bi ardikum walakinnahu radiya an yuta'a fi ma siwa dzalik mimma tahqiruna min a'malikum fahdharu inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnata nabiyyih. Yang artinya, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah di tanah kalian ini. Akan tetapi syaitan senang jika ditaati di dalam hal-hal yang remeh dari amal-amal kalian. Maka hindarilah, maka hati-hatilah, waspadalah. Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kalian sesuatu yang seandainya kalian, yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, maka kalian tidak akan sesat sesudahku selamanya, yaitu Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah ajaran nabinya. Ini artinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa janganlah kita sekali-kali tergoda untuk melakukan hal-hal yang memperturutkan keinginan syaitan atau bisikan syaitan. Meskipun hal itu tampaknya remeh, karena bisa jadi itu adalah sebab awal dari ketergelinciran kita, khususnya di akhir zaman ini. Dan untuk menghindarinya, Rasulullah SAW memberikan pedoman. Lihatlah dua warisan beliau, yaitu Al-Quran, yang beliau tinggalkan sebagai pedoman supaya kita terus berpegang teguh kepada Al-Quran, kandungan Al-Quran. Segala ilmu, hukum, dan nasihat, serta perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran wajib kita taati. Juga segala berita-berita yang ada di dalamnya juga wajib kita yakini. Dan juga beliau meninggalkan pusaka, yaitu sunnah
ajaran sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang oleh para ulama diperkirakan setidaknya ada 100.000 hadis peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pelajari, kita maknai, kita dalami artinya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kabar gembira. Beliau bersabda dalam suatu hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin." Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku, kepada ajaran-ajaran sunnahku ketika rusaknya umatku, maka dia akan memperoleh pahala 100 orang syahid. Luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah kerusakan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setidaknya ada 3 jenis kerusakan yang bisa kita lihat tanda-tandanya hari ini. Yaitu pertama, kerusakan agama yang dimulai dari kerusakan akidah dan dilanjutkan atau ditindaklanjuti dengan kerusakan di bidang syariat. Yang kedua adalah kerusakan sosial, tatanan masyarakat, kerusakan ekonomi, kerusakan politik. Dan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan hidup dan alam. Kerusakan agama seringkali dimulai dari kerusakan akidah ketika keyakinan kita akan hal-hal yang telah diajarkan oleh para guru kita, para ulama, para masyayikh, para wali songo, diotak-atik hari ini. Sebagai contoh, keyakinan pada Al-Quran, keyakinan kepada kemaksuman Nabi, keyakinan kepada hal-hal yang telah disepakati, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa dan segalanya. Maka pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang menyalahi keyakinan-keyakinan tersebut dapat dianggap sebagai suatu bid'ah dhalalah atau suatu kesesatan yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Jika sudah akidahnya rusak, sebagai contoh hal yang dihalalkan kemudian diharamkan, adapun yang diharamkan kemudian dihalalkan, maka terjadilah kekacauan pada pengamalan syariat. Maka pada akhirnya umat menjadi bingung, manakah yang halal, manakah yang haram. Ini adalah awal dari kerusakan syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Menurut para ulama, hendaklah kita berhati-hati dengan segala pandangan-pandangan yang baru muncul hari ini jika hal itu dirasakan bertentangan dengan apa yang selama ini kita yakini. Khususnya karena tidak segan-segan hari ini terkadang umat Islam diributkan oleh berbagai pemikiran-pemikiran baru yang tampaknya menarik, namun belum tentu isinya benar. Kita mengetahui bahwa para ulama telah memberikan suatu panduan yang sangat jelas bahwa di dalam beragama kita harus berlandaskan dalil yang jelas. Tidak boleh berdasarkan pendapat atau hawa nafsu saja, namun harus ada dalil. Dan inilah yang telah disusun oleh para ulama kita, yaitu ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka yang telah berijtihad melahirkan 4 mazhab fikih, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan juga di bidang akidah ada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, atau lebih tepatnya Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta di kalangan ada ulama tasawuf. Dan mereka semua ini adalah ulama-ulama yang telah terbukti ajarannya menuntun umat Islam ke jalan yang benar. Dan kita tentunya hari ini sedang mendekati bulan Ramadan, dan sebentar lagi insyaallah dalam hitungan hari kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban. Jamaah hadirin salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, apakah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban ini? Dalam suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bersabda, "Idza kana lailatul nisfi Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Jika telah tiba malam nisfu Sya'ban, artinya malam tanggal 15 Sya'ban, maka bangunlah kalian pada malam harinya. Artinya kita isi dengan kegiatan qiyamul lail, tahajud dan zikir serta mendekatkan diri kepada Allah, dan berpuasalah siangnya. Para ulama telah menyepakati bahwa berpuasa di nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban adalah hukumnya sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan, namun tidaklah wajib. Dan seandainya tidak melakukannya, tidak wajib mengqadha'nya atau menggantinya. Namun sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk melakukannya, apalagi juga mengajak kepada keluarganya. Dan ibadah lain, jangan lupa kita ingat terus bahwa ibadah di bulan Sya'ban yang utama menurut para ulama itu adalah juga memperbanyak membaca Al-Quran serta salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa bulan Sya'ban adalah syahrul qurra, bulan para qori, yaitu kebiasaan para ulama salaf, beliau-beliau banyak membaca Al-Quran untuk persiapan menyambut datangnya syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan yang terakhir, hendaknya memasuki nisfu Sya'ban ini kita ampuni kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Janganlah kita menjadi orang yang mendendam. Karena ada suatu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Innallaha la yattali'u ila khalqi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadi illa itsnain musyahinun aw qatilu nafsin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan rahmatnya, memberikan ampunannya kepada makhluknya, seluruh makhluk akan mendapatkan ampunan pada malam tanggal 15 Sya'ban. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang, yaitu orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya kepada sesama saudaranya, atau orang yang bunuh diri. Naudzubillahi min dzalik. Maka dua dosa besar ini akan menjadi penyebab penghalang orang mendapatkan keutamaan dan kemuliaan bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah, taufik dan hidayahnya bagi kita sehingga kita dapat melewatkan bulan Sya'ban ini dengan baik, dengan barokah, dan utamanya perlu tentunya menjadi perhatian segenap umat muslim, hendaknya menghindari puasa di hari Ragu, yaitu satu hari kira-kira sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu akhir Sya'ban. Karena berpuasa di hari Ragu atau Yaumul Syak itu dikhawatirkan tidak sah puasanya, karena bisa jadi itu tanggal 1 Ramadan, bisa juga itu masih akhir Sya'ban. Jadi hendaknya kita cukupkan puasa kita sampai tanggal 15, kecuali bagi orang yang telah biasa puasa Senin Kemis bisa terus melanjutkannya di 15 hari yang kedua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam dzil jalali wal ikram, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد. Alhamdulillah mu'izzi man ata'ah wa taqah wa mudhilli man khalafa amrahu wa asah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بظاهر العبد وخافيه وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله شهد بفضله أحباؤه وأعاديه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وادعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر فيهما بالعقل الصحيح والرأي الرجيح والعمل بهما المنجي في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على هذا النبي الفارق بين الحق والباطل وعلى آله وأصحابه المخلصين في الأعمال وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بلغ جميع المسلمين والمسلمات من خيري الدارين ما يؤملون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وجماعتنا يا الله من أهل العلم والخير واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأعظم وأهم وأكبر صلاة جامعة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamami shalah. Mohon rapatkan dan luruskan shaf demi kesempurnaan salat berjamaah. Astaghfirullahaladzim. Usalli fardal jum'ati Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma awsil laka thawaba ma qara'na dan wasilah wa rahmatan min barakatuh sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ila ali baitihi wa ashabihi wa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wa jami' masyayikh ya jami' abaina wa ummatina ahlina
اللهم يا غني يا حميد يا ممدوح يا عماد أغننا بحلالك من حرام أغننا. اللهم يا غني يا حميد يا ممدوح بفضلك عما سوى. اللهم يا غني يا حميد يا ممدوح أغننا بحلالك من حرام أغننا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي وأصلح لنا آخرتنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل وأعوذ بك من غلبة الدين والقهر. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا متقبلا وزوجة صالحة وذرية طيبة وولدا صالحا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك أعداء الدين. اللهم اجعل كلمة المسلمين بإندونيسيا يا الله على كلمة الحق بطريقة أهل السنة والجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. ذنوبي مثل أعداد رمالي فهب لي توبة يا ذا الجلال وعمرنا قسم في كل يوم وذنبه زائد كيف احتمال. تقبل الله منا.